ingatan si Bibi Tipa in Jesus name. Mag-i-sleep na po kami in Jesus name. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Di ka pa antok? Pray na. Ingatan niyo po kami sa aming pagtulog, Papa Jesus, in Jesus name. Ingatan, bantayan niyo po kami sa aming paghiga, in Jesus name. Bantayan niyo po si Papa ko, in Jesus name. Bantayan niyo po si Mama ko. Bantayan mo po si Mami Jim. Mami Jim Ann, in Jesus name. Si Daddy Rap, in Jesus name. Bantayan niyo po si Kuya Zach and si Jinjin, in Jesus name. Praise the Lord. Praise the Lord na. Praise the Lord na. Bantayan niyo po ang mga lolo ko, in Jesus name. In Jesus name. Bantayan niyo po ang mga lolo ko, Lolo Pilo, Lolo D, in Jesus name. Uy, in Jesus name. Bantayan niyo po mga lola ko, in Jesus name. In Jesus name. Oh, praise the Lord na, praise the Lord na, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Bantayan kami sa aming pagtulog, in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Baba na ako. Baba na ako, ha. Ika na. In Jesus name. Bantayan niyo po kami, Papa Jesus, Jesus name. Walang magkakasakit, in Jesus name. Walang ma-accidente, in Jesus name. Walang mapipilayan, in Jesus name. Walang sisipunin, in Jesus name. Yes, get out in Jesus name. Amen. Natutulog. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ingatan niyo po kami, Papa Jesus, in Jesus name. Pagpalain niyo po kami, Papa Jesus, in Jesus name. Malakas malusog na katawan, in Jesus name. Mahabang buhay, in Jesus name. Pagpapala, spiritual, physical, in Jesus name. Emotional, material, in Jesus name. Matalino si Bibi Tipa Amadi, in Jesus name. Dalhin sa loob. Dalhin sa loob. Hindi. Saan? Uupo tayo. Upo. In Jesus name. Doon kay Papa, ha? Bigyan natin kay Papa, ha? Doon ka na sa loob kay Papa, ha? In Jesus name. Ilang taong ka na? 1. Ano pangalan mo? Baby. Ano pangalan ng mama? Baby. Ano pangalan ng lolo? De. Ano pangalan ng Baby Tipa? Amadi. Ilan taon na si Tipa Amadi? 1 taon na. Makakaubos pa